So guys, tapos na ang ating goldfish show dito. So sa first Mayor Jose Relampagos National Goldfish Show. Dire siya sa Panabo guys, sa AFR Gym. So dara, pakita ta mo sa mga best na ano dito. Ito yung champion sa jumbo na ano to, rancho. Ayan guys, so kita nyo yan guys. Yan, galing guys. Tapos sa large naman tayo na Ryukin. Ito guys, champion jumbo to guys. Yan. Tapos doon yung base and show. Tapos champion, ito guys, large Oranda guys, si BOS guys, BOS yan, BOS to guys